Hello guys, maayong buntag. Now karon ang atong buhaton is to fix this error. No? MySQL shut down unexpectedly. So how to fix that? Very easy. Atong buhaton is kanira. So let's open this. No? So una daw, wari ka sa File Manager. So ganun mo sa File Manager. Ano, File Manager dire. Pagka human, so mara ka sa SAM, MySQL, then data. So asa na siya makitaan? Ano na siya makitaan sa imuhang local disk. C, SAM, and then MySQL, and then data. Alright. So, iabot mo din sa data, duplicate data, then copy or paste. So, copy ko na rin siya. As you can see, na nakuha na ipang copy diri. So, ako lang sa paste balik. Okay? Okay, so, to copy, inyo na na diri. And, ano na siya. So, copy. Then, copy. Then, para paste is ito, kani siya, para base. Okay, so very basic. So as you can see, nakapil na nato. So natong buhaton is go to the data folder, then delete all the following folder: MySQL, performance schema, PHP my admin, ug kang test. So mata sa data nga folder, then pangitaon taning upat. MySQL, so asa maning MySQL. MySQL, performance schema. So para duhay mo mapislit, imo ra ning hold the control, then kana control click. Control click. PHP may admin o ang test. Okay. Pili na natin upat. So, kung na inyong i-delete, then, except sa, may sa i-delete ha. Okay, delete. Kaman na mag-delete, mo na i-delete ang tanang files except sa IP data 1. So, yung button is, kani, tanang files, o ilabot ang folder, adong diri, o ang, o ilabot ang IP data 1. So, control click nimo siya para dili ma-appeal. So, tanang files daw, i-appeal delete. Okay, so shift click, command, control click, data 1. So, delete, command, IP data 1 na lang ang nahibilin. Kapag kaibilin is arita sa go to SAM, MySQL, then backup. Okay, so balik sa MySQL, arita sa backup, copy paste tanan, copy everything except sa IP data 1. So, siya labot ang IP data 1, control click. So, control C na yung tanan, copy, nalang si copy na sa babaw, so MySQL, then balik ka sa data, then i-paste sa data folder. So, paste na tanan. Okay, all goods. So, let's try kung okay na ba siya. Auto stop, balik ka start, start. So, as you can see, start na siya. All goods na siya. Okay, so atong i-try og check sa to ang Laravel project. So, atong try yan. Page card, essential. Alright. So, as you can see, on na siya. Very nice, very good. So, mauro to siya for today. So, yung na pag-fix sa SAP nga unexpectedly shut down. Alright, thank you for watching.